हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते। तो फ्रेंड्स मु आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलर थे तो सेमती भलर था। तो आपण मानक पुणी एक नुआ ब्लॉग कराऊँ। तो आज ब्लॉग कौन सी रील्स केमती तैयारी करा जाए तो आमे एटी समस्ते तैयारी करवा। तो ये मो मामू आ सी भी मो मामू हिसाब हे। तो आमे से मो भणजा हिसाब हे छोटे छोटे छुआ जाका जी मो भणजा हिसाब हे आमे जाऊे बर्तमान ब्लॉग करने शॉर्ट वीडियो तैयारी करने। तो मामू मानकर जो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन शो होची आउ तांकर आईडी डिस्क्रिप्शन रे मध्य दे देछि। तो आपण माने जाइकी मामूंकर आईडी को चेकअप करि परिबे। तो केते भलो भलो वीडियो बनै छथि। तो आपण माने निश्चित लाइक करिवे शेयर करिवे आउ संग साथी मानक सहित शेयर करके जमते हेले भी मामू को सपोर्ट करंतु। तो तांको आईडी डिस्क्रिप्शन रे अछि। माने एकाटा सब पके दबो। हां हां बास एम तो सब का का माने जेते धरि जो माने एमती एमती करि पकेबो बिचे बिचे काई नै छोटिया क्लिप पे नै आबो। तमे जति पके करियो से भीतर अधिक पकेबो। हो मन जा रे रेडिया 3 2 स्टार्ट। हां हां बास कर दिया। देखि दे सेटा को देखि दे 8 एबे बसी पडुची देखंते। ये होची हीरोटा ये होची कैमरामैन टाइटा एमिति बस एमिति माने टिके बोल हो कि ठीक हो हीरो ठी आइची हीरो को पढ़िया चे एपटे जंगल 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 सब आड़े जंगल अछि। हम से मझिर अछि। ये देखो हीरो को सिखाओ छे एक्शन। तो फ्रेंड्स वर्तमान गोटे वीडियो शूटिंग सर जाइए। मामू थिले कैमरामैन। तो मामू बहुत भल कैमरा धरती। तो फ्रेंड्स आपण माने भी तांको निश्चित दिने ना दिने डाकिबे बोधे। तो फ्रेंड्स आमे आशा करछि तो आपण माने मोर ए रील्स गुडी को देखिके बहुत भल लाइक देबे। तो सांग साथी मानक सहित सेमती शेयर करंतु। तो फ्रेंड्स आपण माने एई मासे भितर मते बहुत भल पाइबे दैछन्ते। मोर 100 जन सब्सक्राइबर रु अधिक कर दैछन्ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछि। मु एई धन्यवाद गुडी को आपण मानकु बहुत वीडियो रे मु जणाई सारलिनी। तो आपण माने जमारो भी रागंतुनी। तो वर्तमान मो मामूंकर आईडी भी स्क्रीन रे शो होची आपण माने देखि पारथिबे। तो जाइकी तांको फॉलो करंतु इंस्टाग्राम को जाइकी। तो फ्रेंड्स आमर वीडियो गुडी को देखिकी केमती लागुची आपण मानकु तो कमेंट रे निश्चित जणाइबे। तो फ्रेंड्स एकतो बनई पूरा पूरा भली दौरी पूरा कैमरा ला कौन अमृतंजन लगे। तो फ्रेंड्स वर्तमान देखि परिबे मामू वर्तमान अमृतंजन आखिरे लगे तापरे कांदिबे कांदिला पर सिना शॉर्ट वीडियो रे हबो नहले केमती हबो न कांदिले किछि अछि कि। हां न पिलाडा कांदिबो ना केंदी लागे जी लोह मारी तो लो मारी बटी हैं न मारी अरे मते देखालानी। तो फ्रेंड्स वर्तमान मामू आखिरे जोटी कदळ लगांती सेथरो अमृतंजन लगी छंती लुह बारे पई काहे ना सैड वीडियो बनेबे। तो सेति पई तो चलंतु चलिबो चलिबो ठीक अछि। कौन भूले गला आखि आखिटा देखिलो आइडे आखिटा देखिलो ओहो फ्रेंड्स पुणी थरे मामू अमृतंजन लगेबे आखिरे हेलानी सांग माने हेलानी अमृतंजन हेलानी ना नाले एक्शन टा केमदी हो गीत रे सांग सुना टिके एई गीत रे टिके मामू कांदिबे तांकर हला जा भाबुछ ता भाबो इमामी मेंतो प्लस
ଲାଇଭ କରୁଛ ନା କଣ? ଲାଇଭ କରିନଥିବ ଲଗେଇଛୁ ତ ହଁ ଅମୃତଞ୍ଜନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତଞ୍ଜନ ଲଗେଇକି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରାହେବ। ଭଲଟି ଷ୍ଟେପଟା କହୁଛି ଦେଖ ହେଲା ଦେ ତପୁ ଏଇ ଷ୍ଟେପଟା ତୋର ଏମିତି ପୁଡିବ ଯେ ଆଖି ଆଖି ଇଠୁ ସେଇ ଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ତମର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଏଇ ବଟନ ସାଇଜ କରିଦିଅ ହାତ ପୁରା ଖୋଲ ଏମିତି ଏମିତି ହଁ ଏମିତି ଝାଡ଼ିବ ଖାଲି ହେଲା ଏମିତି ଝାଡ଼ିବ ସାର୍ଟଟା ଉଡ଼ିବ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାର ଆଉ ଟିକେ ମାର ଅମୃତଞ୍ଜନ ଯେତିକି ମାରିପାରିବ ଯେତିକି ଲୁହ ଝରିବ ଆଖିରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ରାଗି ଅନେଇବ ହେଲା ପୁରା କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ରାଗି ଅନେଇବ ଏମିତି ରାଗି କନେଇବେ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼େଇଦେବି ତୁ ରାଗି କନଉଥିବୁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି। ହଉ ରେଡ଼ି ହେଲା 3 ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାସ୍ ଦେଖିଲ ଆଖି ଭିତରେ ଲଗେଇ ଦଉଁ। ସେ ତୋତେ କହୁଛୁ ଆଖି ଯୋଉ କଦ ଲଗାନି ସେଇଠି ଲଗଉନୁ ହଁ ସେଇଠି ଲଗା ତୁ ପୁରା ଦୂର ଦୂରକିରି ବାହାରି ଆସିଲ ମୋର ପ୍ରଥମ କେମିତି ଭଲ ଦେଖିଲନି ସେଇଠି ଲଗା ପୁରା ଏଇଟା ଆଉ ନାଇଁ ଟାଣିକି ମୁଁ କେମିତି ଟାଣିକି ଲଗେଇଲି ସେମିତି କର। ମାମୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅମୃତଞ୍ଜନ? 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାର ଅମୃତଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିରେ ଲଗା ହଉଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାନ୍ଦ ଉପର ଲାଗୁନି। ଆଗରେ ଟେକୁ ନେବେ ଆଉ ଉପର ଆଗରେ ଟେକେ ଲଗେଇଦେଲୁ କିଛି ନା ବାସ୍ ଏପଟେ ଆସି ଲଗା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଖିରେ ଅମୃତଞ୍ଜନ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କିଆ ଅମୃତଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଆଖିରେ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ। ମୋ ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଗଲାଣି। ରେଡ଼ି ହେଲା 3 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବେ ଘରକୁ। ତ ମୁଁ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ରିଲ୍ସ କଲି ଆଉ ମାମୁଁ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତପୁ ମାମୁଁ ବି କରିଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଇ କରିଦେଲି ଏଇଟା ଦେଖ ଫଲୋ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ରଖିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦିଅ। ବାକି ମଶାଣି ଆଇଛୁ ହାଇ।